ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆମେ। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଶିଶु ବାଟିକାର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ କ୍ରମରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। प्रथम श्रेणी प्रसंग होची उइल और द्वितीय श्रेणी प्रसंग होची समान भाग में बांटिबा। तो शिशु बाटिकार शिक्षण फलाफल होची 1 ରୁ 9 पर्यंत संख्या सूचक को क्रम रे चिन्हिबे, गणिबे एवं लिखिबे। तापरे प्रथम श्रेणी रो शिक्षण फलाफल होची 1 ରୁ 20 पर्यंत गणिबे, चिन्हिबे एवं लिखिबे। द्वितीय श्रेणी होची वस्तु को समान भाग में भाग करबा शिखबे। तो प्रथमे हमें गुटे नेछो सत्यात्मक कार्य जहा कि 10 मिनिट रो हेबो। तो सत्यात्मक कार्य थी एही परे गुटे गीत अछि जे गीतटी होची गोड़ा एक गाइबे इला एकला कोती गोड़ा एक कौन पाले एक दुई हाथ टेक दुई दुई आमे भौणी भाई तिनी तिनी न खाइबा बेसी चीनी चारी संख्या खावा दिलाओ मोर संख्या होची जा इति देखामु सर चार हो कि संख्या सूचक के देखामु अथवा हमें आंगुठी दिखामु। चारी नई हबा पारी पांच चिलिकारे चाले लंच छ सब बेले सत कह सात खाइबा डाली भात आठ आस पड़िवा पाठ न खाता कलम धर 10 एका प्रकार बस चोका पुकाई बस 10 चोका पुकाई बस 11 रथ देखि जीवा जोगार 12 सोफा रख घर दुआर तापरे शिक्षण कार्य एक जोटा कि हमर मूर्त पर्याय अटे। हमें प्रथमे शिशु बाटिका को दुईटी दल में विभक्त करिवो। तापरे प्रति दल को हमें किछि वस्तु देबो, सेटा गोडी हो बा काठी हो एवं तांकु सेटा गणिबा पई कहिबो। तो से पुरे से माने गणि चलिबे। तापरे हमें द्वितीय श्रेणी को जीवो। तो माने प्रथम श्रेणी को जीवो। ता प्रथम श्रेणी पुरे सही पुरे तांकु प्रथम श्रेणी शिशु बाटिका जेपुरे हमें 1 ରୁ 9 पर्यंत गणिबा पई देउथिलो, किंतु प्रथम श्रेणी रे हमें अधिका वस्तु देबो जेमिति से माने 1 ରୁ 20 पर्यंत गणिबे। तापरे सेरा सरला परे द्वितीय श्रेणी को जेबो। द्वितीय श्रेणी रे किछि वस्तु देबो और ताको समान दुई भाग कर कहबो। तो दुई भाग कला परे केते रे वस्तु पडिला से माने सेटा गणिबो, से कार्य से जीवो। इटा जे शिक्षण कार्य 1। तारे शिक्षण कार्य 2 रे जोटा हमर चित्रित पर्याय अटे। तो एमती तांको किछि क्लास कार्ड देबो। इटा तापरे सेटे दुईटे जिनिस थिबो काहू शिक्षार्थी को शिशु बाटिकार प्रथम शिशु बाटिकार शिक्षार्थी मानू क्लास कार्ड दिया जिवो। सेटा कार्य फर्द जोटा तापरे सेटा गणिबे से माने चित्र गणिबे संख्या सूचक से माने लिखिबे। इटा होची शिशु बाटिका। तापरे प्रथम श्रेणी को सेही परे
ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଦେଇଦେବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଗାର ଟାଣିବେ ବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି 12 ଅଛି ସେମାନେ 12ଟି ଗାର ଟାଣିବେ। এটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণী। তারপরে সেই যুক্তিত উপস্থাপনার দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ କରି 3 ଭାଗ ହଉ ବା 2 ଭାଗ କି 4 ଭାଗ କରି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଯୋଉଟା କି ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରେ ଅମୂର୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେବୁ। ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଯେଉଁ ଅଛି ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି ସେଟା କରିବାକୁ ଦେବୁ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି ସେଥିରେ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଦେବୁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সেমিতি যেটা আছে কার্য পুস্তিকা তারপরে আরেক পর্যায়ে রয়েছে আমার যেটা 20 মিনিট হব তাহলে সেইপরে কার্য পুস্তিকা শিশু বাটিকাଙ୍କୁ কার্য পুস্তিকার 64 পৃষ্ঠার କାର୍ଯ୍ୟପଦ 53 দেব। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟପଦ তার শিশু বাটিকা তাকে କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେ 1 ରୁ ସେମାନେ 10 পর্যন্ত লেখিবে এবং সংখ্যা সূচক ଅଛି 1 ଅଛି তার ডাহাଣ পଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କାଢିବେ ନହେଲେ ଗାର କାଢିବେ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜାଣିବେ। এটা হচ্ছে শিশু বাটিকা। তাহলে প্রথম শ্রেণীর হচ্ছে ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦେବୁ 10 নম্বର ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଗଣି କରିବେ ଚିତ୍ର ଗଣି କରି ତାର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ସେମାନେ ମିଳାଇବେ ଗାର ଟାଣିବେ ସେଟା 19 ପର୍ଯ୍ୟন্ত 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ এবং ତାଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ 1 ରୁ 20 କୁ 10 ଥର ପଢ଼ି ଲେଖି କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ 15ଟି ଚକୋଲେଟକୁ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେମାନେ ସେଟା କରିବେ। କଥା ହେଉଛି প্রথমে ଆମେ শিক্ষণ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବାଟିକା ଯିବୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବୁ। ତ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ପ୍ରଥମେ ଯିବୁ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଚିହ୍ନଟ ଶିଖେଇବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ 2ରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଯିବେ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବେ। ସେମିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକରି ଅନଲାଇନ୍